जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला राजगंजपुर ब्लॉकर काकबंद आश्रम स्कूल विषाक्त खाद्य खाई चिकित्साधीन अवस्था मृत्युवरण कर आदिवासी छात्री रूपाली बेसरा परिवारवर्ग को न्याय प्रदान एवं रूपाली मृतदेह को परिवारवर्ग नहीं जाऊा आम्बुलांस पर अमानवीय आक्रमण करथिबा अभियुक्तों विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा सकाशे मयूरभंज जिला बजरंग सेना अनुसूचित जनजाति मोर्चार जिला सभापति बलाई मुर्मू नेतृत्व में एक दायीपत्र जिलापाल उद्देश्य अतिरिक्त जिलापाल दुखबंधु नायक को प्रदान कराई। दायीपत्र रूपाली मृतदेह नहीं जाता आम्बुलांस गाड़ी को रास्त अटकाई अभियुक्त माने टेकापथर मारिबा सह गाड़ी उपरकू निआहुड़ा फिंगिबा आम्बुलांस गाड़ी रे काच भांगी गाड़ी भितर थिबा मृतक परिवार को मारधर करने सह जोर जबरदस्त टणाउटरा करने मिलता सहायता राशि 2 लाख टंका पड़ी देवार धमक आदि अभियोग संपर्क दाबी रे उल्लेख कराई। यही संवेदनशील घटनार अभियुक्त 15 दिन मध्य चिन्हट कर विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करानगले जिलापाल कार्यालय घेराव कर बजरंग सेना पक्षर चेतावनी दी जाएगी। परवर्ती खबर निजक पुलिस परिचय दे जड़े व्यवसायी ठारू पिंधि 4 लाख टंकार सुनार और सुनामुदी को चंचकता कर लुटि नहीं संपर्क में बारिपदा टाउन थाना अभियोग क्रमे एक मामला रुजु होती। अभियोगकारी गौरांगचरण त्रिपाठी बारिपदा मुख्य मार्केट छक एक पान दुकान रही से अपराह प्राय 2टा समय दुकान सन्निकटक साइकेल दुकान को साइकेल मरामती जाइए। साइकेल दुकान थिबा बेले रास्ता अपर पार्श्व जड़े अजणा व्यक्ति निजक पुलिस परिचय दे डाकिबा सहित लुटतराज वृद्धि पाउथबा नहीं सतर्क कराइथिले। अभियोगकारी पिंधि 20 ग्राम ओजन सुना चेन और 10 ग्राम ओजन सुनामुदी उभय को उक्त व्यक्ति जनक खोली एक कागज रे गुड़ाई रखा परामर्श देते। से अनुसार से पिंधि सुनार और सुनामुदी को खोली उक्त अजणा व्यक्ति को देवारु से ताहाकू कागज रे गुड़ाई अभियोगकारी को पकेट रखापी कहवा सह घर को जाई खोली रखापी कही किंतु घरे पहुँची कागज खोलिया पर मुदी और चेन बदले पत्थर खड़ी थिबार देखा पाई। एहीपरि भावे से ठकामीर शिकार होइथिबा नै थाना रे अभियोग करछन्ती। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार समस्त पुलिस थाना पक्षर मध्यरात्रि थाना अंचल रास्तागुड़िक अवरोध कर चोरा कारबार को रखापी संपृक्त जानगुड़िक तनखी कर पुलिस पक्षर 342 जान को जांच कर बेले ट्राफिक नियम उल्लंघन पर बाइक चालक और गाड़ी चालकों ठारू मोट 4,90,000 टंका जरिमाना आदाय होती। निशाशक्त हो गाड़ी चालना करुवा नहीं 8टी मामला रुजु होती। तत्सहित 5टी अबकारी मामला रुजु हो मोट 34 लिटर देशी मद एवं 16,930 लिटर विदेशी मद जबत कराई। बाली बोझे कर जाऊथबा 3टी ट्रक को मध्य एवं बेआईन मरम चालाण करुथबा गोटे ट्रक को मध्य जबत करा जायछि। परवर्ती खबर बांगरीबसी ब्लॉक अंतर्गत नेदाम ग्राम रे एक नाबालक पानी रे बुड़ी मृत्युवरण कर। मृत नाबालक नाम हूँ माइसा मुर्मू बयस 15 वर्ष। घटनार प्रकाश जे मृत माइसा मुर्मू बड़ नेदाम बंध को गाधेबा जाइथिला बेले पानी रे बुड़ी मृत्युवरण करथिबा जणा जायछि। ग्रामवासी द्वारा उद्धार हो 108 आम्बुलेंस जोगे बांगरीबसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनी डाक्तर तांकू मृत घोषणा करथिले। घटनास्थल बांगरीपसी पुलिस पहुंची तदंत करथिबा सह एक अपमृत्यु मामला रुजु कर नाबालकर मृत शरीर को व्यवच्छेद पठाई। परवर्ती खबर ठाकुरमुंडा ब्लॉक महुलडिया थाना परिसर में आम पुलिस समितिर एक बैठक थाना अधिकारी आईआईसी तुषार नायकों सभापतित्व अनुष्ठित होती। श्री नायक अपराध नियंत्रण मद और निशा बाबद सचेतन साइबर अपराध ठकई और निराकरण संबंध में नूतन नियम बाबद सचेतन करने को परामर्श देवा सह समस्यार पड़े पुलिस हेल्पलाइन 112 नंबर को सहयोग करने को कही। महुलडिया सरपंच चंपावती टुडू, धड़कीडीहा सरपंच करुणाकर नायक, केसडिया पूर्वतन सरपंच रघुनाथ नायक, चंपाझर सरपंच विक्रम पिंगुआ और स्थानीय जनसाधारण समेत थाना कर्मचारी उपस्थित थिले। एएसआई संतोष कुमार नायक धन्यवाद अर्पण करथिले। परवर्ती खबर बेआईन मद कारबार जड़ित 2 जन को गिरफ्त करछि मोरडा पुलिस। मोरडा थाना अधीन नुआझाड़िया ग्रामर कामिनीकांत पात्रों पुओ बनमाली पात्र बयस 41 वर्ष निज घर चोरारे विदेशी मद कारबार करुवा बेले
ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଲିସ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର 16 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ଧାନସୋଳ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀର ପୁଅ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିନ୍ଧାଣୀ ବୟସ 40 ବର୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ପୁଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି 10 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପୂର୍ବକ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବସ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବସ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ମୃତକ ଜଣକ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅନ୍ଧାରୀ ଗ୍ରାମର ଟୁନା ହାଁସଦାର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଲିପୁନ ହାଁସଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟୁନା ହାଁସଦା ସପରିବାର ସହ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ବସ୍ଟି ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚିତ୍ରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଗ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ବିନା ଲକ୍ଷଣରେ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରୋଗ ଧରାପଡ଼ୁନଥିବା ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଗ୍ରାମରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି ଜଣ୍ଡିସ ବା କମଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋନାଲିସା ପଲେଇ, ମାନସ ପଲେଇ, ମାମାଲି ଦାସ, ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମୁଦୁଲି, ଉର୍ମି ମୁଦୁଲି, ରଞ୍ଜିତ ଓ ରନିତା ବେହେରା, ପ୍ରିୟା ହେମ୍ରମ, ମାନସ ବେହେରା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ରାଉଳ, ଶଙ୍କର ଦାସ, ଦୀକ୍ଷିତ ଦାସ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି, ଲୋହିତ କୁମାର ବେହେରା, ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀଧର ରଣା, ବିଷ୍ଣୁ ମୁଦୁଲି, ଉଷା ମୁଦୁଲି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଦୁଲି, ଦୀପାଲି ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଷାନ ତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀ ମାଳତୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା 2026ରେ 588 ଅର୍ଥାତ୍ 98% ନମ୍ବର ରଖି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯୁଗ୍ମ ଟପର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାରିପଦାର ତୁଳସୀଚୋରା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ର ପାର୍ଥସାରଥୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବାରିପଦା କୁଡ଼ୁମାଲି କାଲଚୁରାଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଭକ୍ତୁହରି ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାନପତ୍ର ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁବନ ବାସଭବନରେ ସମ୍ମତିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମଧୁବନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମତିତ କରାଯିବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟତମ ଯୁଗ୍ମ ଟପର ଅଶୁତୋଷ ନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେସି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବହୁ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ସୋମବାର ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବନମାଳୀ ଗିରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଷୋଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ଏକ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବିଷୋଇ ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୁରିଲାଲ ମାହାନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଆନନ୍ଦରାମ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଉମାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ଗିରି, ସରପଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଣା ସାଗର ମାରାଣ୍ଡି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।